Amen. Ingnanay mo katapat, ihatag ang imong pinaka-the best nga pagdaig sa buhin na Dios. Uyugan na siya. Dapat mauyog ang langit sa imong pagdaig. Amen! Hallelujah! Give Him praise! Give Him praise! Hallelujah! Come on, shout! Hallelujah! Amen! Come on! Ating pakpato mga kamo. Woo! Kung ang sayari si Lord. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. Come on, louder your voice. This is prophetic. I can feel it in the air. You lift up praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing. Oh, turn it up inside our praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. As we praise, now I can feel the change. As your presence now invades. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. Come on, louder your voice. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. I am free. Turn it up inside our praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up inside our praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Come on, let's do it together. Our praise goes up and you will receive. Amen. Praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Come on, declare. Oh, a shout of praise, a celebrate. King of glory, answer reign. You are riding on our praise. Oh Lord. Come on. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up inside our praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Come on! Come on, let's continue to praise the Lord. Sitihin yan, manayaw ta. Ato'y pakpak ang atong mga kamot. Hey! I've got a river, living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be seen. Cause we're staring up, come on! Cause we're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. Cause we're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river,
It's an open heaven. You're releasing, and we will never be denied. Guess we're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. Guess we're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. Deep cries out to deep cries out to you. Deep cries out to deep cries out to you. We cries out to you, Jesus. Deep cries out to deep cries out to you. Deep cries out to deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going up to you. Come on, atong itaas ang atong mga kamot. Atong ihatag ang atong pinaka-the best kapag dayeg sa Ginoo. Come on! Kini mga nasa likod, are you ready? If he goes to the left, if he goes to the right, then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, then we go to the right. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Everybody, shout, shout. Thank you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. One more time. Deep cries out to you. We cry out to you. We cry out to you, Jesus. Give a love praise, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pasalamati ang Ginoo igsuon. Pasalamati ang Ginoo. Come on, say, thank you, Lord. One more time, thank you, Lord. Padayon sa pag-worship sa Ginoo. Just allow the Spirit of the Lord to come and fill you. Open your heart and receive the fullness of God. Let's just worship the Lord. Thank you, Jesus. We worship you in this place. More of you, less of us. We humble down ourselves before you, Lord God. We acknowledge that apart from you, we are nothing. Oh, we worship you. We glorify your name. Hallelujah. Oh, we praise your name. We praise your name. Our hearts are open. We invite you, Lord. Holy Spirit, come and fill us. Oh,
Hallelujah. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Come on, sing, I'm desperate. And I'm desperate for you. Been lost without you, Lord. And I'm left without you. This is the air. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Oh, this is my daily bread. Your very word spoken to me. Sing, I'm desperate. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Oh, I'm desperate for you, Jesus. And I'm desperate for you. Oh, we're lost without you, Lord. And I'm lost without you. 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 Sing your own song to Him. You are holy, good and righteous, faithful, loyal, giving, loving, delivering. You are holy, righteous, worthy, worthy. You are holy, worthy, forever of sinners, forever.
you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I love you, Holy Spirit. Oh, I need you, Holy Spirit. Come and fill us, come and fill us. Hallelujah. Come on, church. Come reach out. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, one last time. I'm reaching for your heart, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. Give him praise. Give him praise in the house of God. Give him praise. Hallelujah. Give him praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. His name is Jesus Christ of Nazareth. Most gracious Lord, we glorify your holy name. As I apply the blood that redeemed us from the curse of the law, as I blind and bind all the works of the enemy today, I declare, Lord, the victory on the cross of Calvary. In Jesus' mighty name, and God's people say, Amen and Amen. Good afternoon, everyone. Welcome to our first service for this week. And we thank the Lord sa mga challenges in life. Thank you, music team. Salamat kaayo makapalingkod ta uban na presensya sa Ginoo habang ako ning i-move gamay para makabuhilo ko. It's okay. It's okay. Dako pa si Bishop. My topic this afternoon is all about from persecutor to a preacher. Ato makita nga in this end of days, ang Ginoo magapamuhat nga magabag-og mga tao nga sa tan-aw sa mga tao imposible bag-ohon. Mga tao nga kung imong tan-awon sa komunidad murag di na gyud mapuslan ba? Mga tao nga diin makita nimo nga nagkaroon og hopeless case sila mga kinabuhi, but diha sa Ginoo walay hopeless case. Ang life ni Paul, former persecutor, gitawag siyang Saul of Tarsus. Ang iyang kinabuhi ato nakita, executioner. Siya ang naghatag og signal nga diin ipapatay ang first evangelist of the gospel nga mao si Stephen. Ato makita unsa siya ka devoted siyang religion, unsa siya ka klase nga tao nga diin wala say laing gihunahuna kun dili i-destroy ang gitawag the way nga maoy
lihok o ginabuhat sa atong Hesus during those days. But ato nakita ang kinabuhi sa usa ka tawo nga dati dili angayan nga mahimong preacher, dili angayan nga mahimong apostles, but because of the grace of God, because His unfailing love, ang Ginoo wala gatan-aw unsa ang imong kagahapon. Wala gatan-aw ang Ginoo kung unsa ka, unsay imong posisyon karon. Ang gitanaw sa Ginoo sa imo pwede ka bang magamit niini nga panahon. And salamat og dalaygon ang Dios. Ako nagbilib ko nga aduna gyud mahitabo nga last days transformation. Daghan pang mga taong sama kanimo nga nagminaw nako karon nga naglingkod diha nga diin gamiton sa Ginoo in this end of days. Ang atong text naka-focus sa Acts chapter 9 verses 1 to 31. In these last days, the Holy Spirit is still moving, reaching the hardest hearts, empowering the weakest vessel, and preparing the church for the final harvest. Ang Holy Spirit nini nga panahon, siya nga atong senior pastor, dili kami ni Mrs. Bishop, dili ang mga leaders na naa dinhi nga simbahan, kundi ang atong senior pastor ang Holy Spirit. Iyahaning simbahan. Og siya ang nag-start from the very beginning. In the book of Acts, siyang nag-empower sa 120 believers in the upper room. Dito nag-start ang Church of Jesus Christ. Ingon sila nag-start daw in the Church of Antioch. No. Nag-start ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo in the book of Acts chapter 2. Ato makita in verse 4 when the outpouring of the Holy Spirit nahitabo. Ang Holy Spirit na naga-empower sa matag usa kanato aron ikaw ug ako pwede niyang gamiton. Dili ta magamit sa Ginoo kung dili ta ma-empower. Dili ta magamit sa Ginoo kung kita nga vessel dili mahimong empty before Him. And salamat niini nga panahon in this final hour, in this end times, naagi final harvest. It was prophesied long time ago nga naagi mahitabo in the bloodiest part of Mindanao that the great revival, the last wave of the revival, the former rain and the latter rain will be poured out in this land. It was prophesied, and even in the book of Joel, it was prophesied nga ang Ginoo mubukbok gyud sa ang espiritu niini nga panahon. Ug mangita siya og church nga diin mahimo nga vessel in this end of days. Part of my introduction. Binsaan unsa kagubot ang atong palibot karon. Kamo nakabalo. Ang last nga gihatag nga taning sa United States of America, sa Russia, nag-end kagahapon. I do not know kung nakabalo mo, ani? Wala mo nakabalo. Ang last nga taning lang sa United States of America against Russia, nga stop nila ang war against Ukraine, nag-end kagahapon. And that's why karon makita nato ang positioning diha sa diha mismo karon sa Taiwan area, West Philippine Sea, ang mga fleet sa United States of America wala raw nakabase karon didto sa Middle East, nakatuto karon sa Russia o China. Mingon ang Russia, di wala mi nahadlok sa US. Ug nagprepare sila sa ilahang mga rockets nga gitawag rocket ship tungod kay mulupad na yun siya, kay murag yun siyang ship siya, pero ang pangalan, Satan, the destroyer. Look at that. Habang nagkagubot ang kalibutan, ang Middle East, nagpatuloy ang gera sa Middle East. Nagpatuloy ang gera sa Cambodia o Thailand, India o Pakistan. O ang threat sa World War III, nga mao ang nuclear war, they are in place right now in the South China Sea. Ang dapat nimo ning masabtan, dili ninyo wala ninyo siguro nakita, some of you wala nakakita tungod kay ngano man nagkaroon og news blackout. Nagtan-aw ko og documentary sa Switzerland, kini nga nasod neutral sila. Dili sila ga-side unsa asa sila mo side when it comes war. But you can check. You can check. Inyong i-type dito sa iyong YouTube, i-type ninyo ang Switzerland bunkers. Makita nimo unsa sila ka-preparado. Lahat ng balay gi-required nga naay bunker. Lahat nga mutukod og balay dinhi sa ato kay magtukod kag balay i-required ka man sa city engineers og kanang dapat na kay tangke sa tubig para makakuha kag tangke sa ulan. But didto dili. Requirement didto kung magtukod kag balay dapat naay bunker.
Gipangutana sila, unsay purpose ninyo ngano man nga nganong ang halos tanan karon naa man sa mga bunker na sa mga kabukiran. Sila nag-anticipate sa posibleng giyera in this end of days. I do not know kung unsa ka kapreparado. I do not know kung unsa ang imong nasabtan ni ini nga panahon. Ug miingon tong usa ka commentator og katong isa mismo nga nagbuhat siya og bunker, kompleto yang bunker, kompleto. Ingon siya, dili pwedeng mag-prepare ka sa panahon nga naa na. Mag-prepare ka sa panahon nga wala pa. Now is the time to prepare. Usahay ang simbahan, while ang kalibutan, they are preparing for the World War III, but the church, nangatulog. While heaven is waiting for the sons of God to be revealed in this end of days, now diin mo enjoy sa giplano sa Dios nga marriage supper of the Lamb or kasalan ng langit. But ang church nowadays, murag nangatulog nga wala nakasabot unsa ang season or time sa atong panahon. Ug mao ni ang rason nga kita dili mohunong sa atong kausa. Tuloy ang laban. Kailangan ma-prepare ang mga tao. Kailangan ka ma-prepare. That's why bisan unsa kagubot ang atong palibot o sa kalibutan karon, God still in control. And the Holy Spirit is moving with urgency. Kay nakabalo ang Ginoo, ang Holy Spirit, na hapit na ang panahon ug adlaw nga gitagal sa atong Ginoong Hesukristo nga din ikaw ug ako pagakuhaon ug dad-on ngadto sa iyang gingharian. The story of Saul reminds us in the last days God will pour out His Spirit on all people. In the book of Joel chapter 1 verse 28, gasgas ni always ato ning ginagamit, that in the last days I will pour out my Spirit on all flesh. Sa tanan. Walay restriction. Unsa ka man gender ka, unsa ka man babae man ka, lalaki, unsa man imong position. According to the scripture that in the last days I will pour out my Spirit on all people. Realidad ni, if you have a heart nga diin gustong magpapuno sa Ginoo, the Holy Spirit is very much willing nga mopuno nimo ug magagamit kanimo. If God can turn Saul, a persecutor, into Paul, an end-time apostle to the nation, then walay dili layo or walay lisod para sa Ginoo nga din ikaw gamiton. The same is true right now. Si Commander Cobra nga ginatawag si Tatay Kanor, from a Verdugo in the mountain, from a Verdugo in the Muntinlupa, and now become the preacher of the good news of the kingdom. Walay imposible sa Ginoo. Ang Ginoo nagapamuhat, nagahanpik og mga tao nga pwede niyang gamiton, nga naay kasing-kasing magpagamit sa iyaha. Ato makita nga ang Ginoo wala pa nahuman. Ang Ginoo wala pa nahuman sa imong kinabuhi. Kung ang Ginoo pwedeng mo turn into, kumbaga sa usa ka tawo, nga grabe kadautan o karon mahimong instrumento nga mahimong preacher of the good news of the kingdom, ako moingon nga dili layo ka. Kanang imong tapad dili layo. And let's break this down. Number 1, the Holy Spirit interrupts to rescue and redirect. Ang Holy Spirit yun, walay lain. Ang naga-rescue. Saul was driven by hatred, but God's plan was greater. Si Paul, grabe ang hatred towards the church. Sa gitawag, the way sa iyang panahon. Nasuko siya kay daghang nangakabig, daghan siya kauban sa simbahan nga nangabag-o, daghan siya mga kauban sa simbahan nga diin misunod na sa atong Ginoong Hesukristo. Suko kay siya. And that's why ang iyang ginabuhat, kutob, asa, padulong ang mga anak sa Ginoo, ginagukod niya o ginapatay o ginapriso niya. Yun na nga klase nga heart, grabe siya passion when it comes to religion. Grabe, kumbaga kung naapay mas labaw ang gitawag nga kanabang sirado kandado, labaw pa si Paul ni ana. That's why gitawag sa executioner. Daghang mga born again Christian ni ato nga panahuna nga iyang gipangdakop, iyang gipang preso, nang guban gipang patay. But ato makita, God's plan was greater. The light from heaven wasn't just to stop him. It was a divine intervention sa iyang eternal direction.
habang si Paul on the way to Damascus. Dala-dala ang authority gikan sa high priest to arrest anyone nga diin nagasulod sa gitawag the way. Dala niya, walay laing tumungog tuyo, dakpon ang tanan. Ipapreso ang dapat ipapreso. But sa kalit lang, adunay kahayag gikan sa langit. Nakapastop sa iyaha. It was a divine intervention. O ato nakita si Paul, nahulog dito mismo sa iyang gisakyan nga kabayo. Ug nabuta siya tungod sa bright lightning nga may igo sa iyang naong ug sa iyang mata. Ato makita ang end time emphasis ni ini. Even today, daghan og soul sa kalibutan. Nabutahan sa mga mali nga ideolohiya. Violence, deception, but the Holy Spirit is still breaking through with the light and truth. Ang Holy Spirit nagpadayon karon. Habang nagbaba ko the other day, nagian ako si Commander Aguila. Nakakita siya habang pababa ko gikan sa White Bridge sa Sinuda, nakablinker ang Lexus. Wala silang mahimo, kinasa sa kalsada, may padaplin siya, kaya nagtanaw siyang nagblinker, wala siya kailangan ako ang niabot. Mihunong ko siyang tungod, ako siyang gitawag. Kaya first time na kong gidala ang Lexus dito sa Sinuda. Ako siyang gitawag, ako siyang gistoryahan, na ako'y gibulong sa iyaha. Ako galantaw ko, even si Commander Aguila, nga ang hawak gikan sa Arakan, Kidapawan, Bukidnon, God willing, muanhi, aron mo divine appointment this coming November. Dili lang siya uban ang iyang kaubanan. Of course, gi-encourage siya ni Tatay Kanor. Atong makita nga sa Ginoo walay imposible. Si Bishop nagpadayon sa paglatas o kabukiran. Wala nagastop. Even adunay mga blessing nga gihatag sa Ginoo sa ako, even sa ubang mga probinsya, nagapadayon ta sa tuong kausa og tawag nga daghang pang mga tao makaila sa Ginoo, mabag-o mga lagad sa Ginoo nga bisan ang ilang kinabuhi busag murag hopeless case, but for God na ay tsansa ang tanan tungod siyang grasya ug kaluoy kanatong tanan. Dalaygon ang Dios. Hallelujah. Application. In the last days, the Spirit will interrupt destinies to realign them with the will of God. Aduna tayo mga butang nga ginahimo nini nga panahon. Aduna tayo mga gitawag nga mga personal agenda. Aduna tayo mga kaugalingon mga plano. But in these last days, ang Holy Spirit mo interrupt yun sa tanan natong pagabuhaton kung kini dili ma-align sa iyang plano o sa iyang gusto. He might be interrupting you. Siguro karon makita nimo ang imong life murag gina-interrupt na ngano man gyud nganong mura magyughunit kayo ang panahon sa ako karon mura maggahi mura magnaag nagpugong. Maybe the Holy Spirit is interrupting you right now because He is planning to realign you to His will and purpose. Salamat og dalaygon ang Dios. Pinakatumo og tuyo sa Ginoo kay gusto ka niyang gamiton sa katapusan nga ani sa kalibutan. In this great harvest, gamiton ka sa Ginoo. That's why naay mga realignment. Say it with me, realignment. Adunay mga realignment sa itong mga kinabuhi. Sometimes dili na ito masabtan, but aduna di ay gitawag divine intervention. Number 2, the Holy Spirit uses the obedient to activate end times callings. Kinsa gamiton sa Holy Spirit? Kato mga tao nga mutuman. Mga tao nga dali ra nga marindahan. Kung sa mga rindahan, kada bang like kabayo. Pag nakarinda sila, pag bira ni mo asa nga direction ni mo gusto, musunod siya, kinarindahan siya. Mo niya ang gusto sa Holy Spirit ini nga panahon. Nga na mga tao ba nga nirindahan sa Ginoo, nga kung asa ang direction sa Ginoo musunod, dili kay magsige reklamo. Mas bright pa sa leader. Kung naay gina-realign sa Ginoo, daw na mga interruption sa Ginoo, ang Ginoo na ay gitawag mas maayo nga plano. Ana raman na kasimple. And salamat og dalaygon ang Dios. Again, the Holy Spirit uses obedience to activate end times calling. Like Ananias. In Acts chapter 9, 10 to 19, Ananias obeyed God
Actually, naay argument si Ananias na rin. Dili siya kayo, si Ananias dili dako iyang pangalan. He wasn't a big name, but he played a big role in God's end time plan. Si Ananias to ara dito somewhere in Damascus. Gignan siya sa Ginoo, ay Ananias, ato dito tong si Saulo nga Tarsos. At tuig ampoy ang pandungi ang iyang ulo. Ngayon si Ananias, Lord, di ba maumana siyang nag-bring havoc in the Jerusalem? Di ba maumana siyang nanakop og mga Kristohanon dito para ipakulong? Di ba maumana siyang naghatag og permiso nga patyon si Stephen? He stoned Stephen to death. Giingnan ni sa Ginoo si Ananias, Ananias, nakoy dakong plano anang tawhana. Unsa may iyang gibuhat sa akong mga anak o katawhan, unsa may iyang gibuhat nga pag-persecute, much more ang iyang agian nga persecution. Baogi nahitabo kang Paul, grabe, much more. Gidoble ang iyang persecution. Mawita na kanang mga taong nag-persecute ninyo karon? Umabot ang panahon, pag siya na po'y tawgon sa Ginoo, mas grabe pong persecution niya nga diyan para makarelate siya. Makarealize siya. Kanang imong bana o asawa karon grabe ang pag-persecute nimo. Pag abot nga siya na pod, lutuson po na siya malamala aron makarealize na siya. Grabe gid ining tawagan, no? Kinaagi na paglutos. Dapat kang makasabot. This world is not dili ni atong kumbaga ang naghari karon kabaluta, Prince of Darkness. Buhaton tanan sa tanang disipulo sa yawa nga i-distract ka, i-destroy ka, i-disturb ka sa imong tawag. Manikabot ang yawa pagbira nimo, mubalik ka siya. Mao na kung ikaw dili ka faithful, dili ka kana bang gitawag nga wholehearted devotion. Dili na ang imong di ka sa Katoliko pa ba, di ka devoted, uligog ka. Mubalik jud ka dito sa pag inom-inom, ginagmay, sugal-sugal, ginagmay. Sa pa, chicks, ginagmay. Mubalik juga diha. Pag dili ka wholehearted. Mabito ni nga kailangan kay kung dili ka wholehearted, di kay ka lutuson. Kay kung maninuod man ka grabing paglutos. Di ba? Labi na di nakaparihan nila nga kaniadto grabe ka witwitan. Di ba? Dili nakaparihan nila nga grabe ka marites, mura na kag si Marisol. Wala na. Magsugod ang kalbaryo. Labi na sa imong pamilya, tunulang kag imnonon, mudili na ka, aw naon sa di ka, naglahi na di kag relihiyon, sumaluwas na ka, malangit ka na. Ay, inana ba, di ba? Normal ba na nga mga kuan? Kani ato yung anak po ako madungog. But ayaw ka bala ka, kanang naglutos ni mo karon, much more ang iyang paglutos pohon. Para makarealize na siya, nga naapoy one day, kay ang tanan nga magkinabuhing matarong pagalutuson. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios. Hallelujah. Naigibutang diri prophetic lens. Sometimes you are not called to preach to nation. Usahay dili ka, wala kang gitawag sa Ginoo sa mga dinagko kayong mga event. Pero gitawag ka sa Ginoo to lay hands sa sunod nga Paul sa imong pamilya, simbahan o komunidad. Si Ananias ang iyang gibuhat, nag-follow lang siya sa Ginoo. Ato si Paul nga taga Tarsos. Kay nabuta to karon dito kay akong giplaslightan ang iyang naong. Ato siya dito, iyang gipandungan. Sa iyang gipandungan nangahulog ang scale, ang mga tap-tap sa mata ni Saul. Nangahulog tong nagtabon siyang mga mata. Nga mao'y nag-cause sa iyang blindness. Igsuon daghang mga tao nga tinaptapan nga naa sa gawas karon. Di nila makita ang kahayag o ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Ako nagtuo, kung dili man dinagko ang imong tawag, pag ikaw pilion og tawgon sa Ginoo, dili man dinagko sa imong unahon na, pero para sa Ginoo dinagko na. Amen. When Ananias obeyed, look at him. Dili ilado iyang pangalan ha. Diri ra nakita ang iyang pangalan. Lahi tong Ananias nga iyang asawa nga si Sapira. Lahi to, kay nangawat man to. Nanikas man to sa Ginoo. Lahi to siya. Kini si Ananias, mauni ang nagpandong ni Saul. Imagine ka,
Simple nga tao, dili kayo tako ang pangalan, pero siya naglihans kang Saul. Look at him. Unsay nahimo? Si Saul nahimong preacher of the good news to the nation. But kinsay naglihan sa iya? Ananias. When Ananias obeyed, Saul received healing. Look at him. And not only that, was filled with the Holy Spirit and got water baptized. Nang dahil kay Ananias, nabautismuhan si Saulo. Application. Be sensitive to the Spirit. Basin ang imong obedience karon mauna ang mag-spark sa global end time revival or even diha sa Turil. Basin ka ng imong pagtuman karon, mo-spark nag-revival sa tibuok Turil. Gikan sa Mulig, Kilati, kada mga remote area, wa ka nagtuo, ngayon anak ka gamiton sa Ginoo. Simple obedience. Si Ananias, wa man siya nagplano nga si Saul mahimo nga ang wali ni Saul moabot karon diri sa Victoria Plaza. Wala man siya nagunahon na anak. Ang iyaha lang, si Lord, pandungan naman ka ko, Lord. So, pandungi. Tapos, iapili lang po ampo. O, iapili lang po niya ampo. So, ato makita, si Paul, nagamit sa Holy Spirit, pero ang naggigamit si Ananias. I believe daghang Ananias nga niya karon diri. Number 3, the Holy Spirit fills us with boldness for the final hour. Kita nagtuo, sumala sa pulong sa Ginoo in the book of Joel, that in the last days, God will pour out His Spirit on all people. Mga bata, idaran, gamiton sa Ginoo. Ug nagtuo ko nga ang Holy Spirit sa diyang mupuno siya nimo, magkaroon ka og boldness, kaisog sa pagwali in this final hour. Muana man jud kog final hour tungod kay ang sitwasyon ug panahon, grabe naman gyud. Ang gitawag signs of the times. Nga ginatawag nila nga birth pains. Okay, balik ta sa birth pains ha, kamong mga nanay, makarelate mo ani. Pag magsugod na baya gyud ang inahan nga magbati, di ba? Ayaw pagdahom nga kanang pagbati niya dili na mag-end. Ayaw pagdahom nga ang iyang pagbati kutob lang na karon pagkat wala na no, dili kinapay bata sa sulod. Nasabtan ko? Mas stop lang ng iyang birth pains kung kanang bata makagawas. Kabaluta nga karon nga panahon birth pains na. Sama sa talianak mo niyang gisulti in the book of Matthew chapter 24 sa atong Ginoong Jesucristo. Ang kalibutan karon nagtravel. Ang kinaiyahan nagtravel, and they are earnestly seeking the sons of God to be revealed. Kinsabay ipanganak ni ini nga panahon. Kinsa kaha ang mahimugso sa gingharian sa Dios ni ini nga panahon. Kita nakabalo nga even the Israelites people, gitawag the 144,000 karon talianak pagihapon. Kumbaga sa ato nagbati pa hangtod karon. That's why ang birth pains, pag magsugod, maginahinay o kakusog ang sakit, ang intensity sa sakit. O kung kini hapit nang mugawas, hapit nang muanak, much more ang sakit, labi na kung firstborn son. Kanang wa pay ni agi ba og bata nimo ba sa imong taguangkan. Sakit na. And I hope diini nga panahon, ato ning masabtan in this final hour, ang Ginoo mo sustain ka nato. Ang Biblia clear, gi-shorten ang time. Kay kung dili i-shorten, gamay ray maluwas. But gusto sa Ginoo nga dili lang ikaw ang madala, lakip ang imong pamilya. Imong inahan, imong amahan, imong igsuon. Gusto sa Ginoo nga mga magrasyahan. And that's why here dapat, right after being filled with the Holy Spirit, tanawa ang life ni Saul. Saul went out boldly, declaring that Jesus is the Son of God. Look at him. Walay nagwali niya. Pero naay spirit within, nga naghatag niya kaisog nga magwali. This was risky, but when you are filled, fear is replaced with fire. Di ka mo batig kahadlok igsuon kung ang Holy Spirit mo puno kanimo.
Kung ikaw pagapunon sa Holy Spirit, ang kahadlok mo kalagiw ka na. O say akong but ipasabot in this end time emphasis. The last days will be filled with persecution, deception, compromise. But Spirit-filled believers will shine bright, speak bold, and refuse to bow down. Niini nga panahon, grabe na ang persecution. Ang yawa maning kamot, unsaon ta pag-persecute. Daghang paagi ang yawa nga gusto niyang buhaton aron ikaw mapastop sa sa imuhang buluhaton o sa imong tawag. But salamat og dalaygon ang Dios nga kita nga puno sa Espiritu sa Dios. Mahimot ang unstoppable, way makapugong nato. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios, much more tang mo shine in this dark world. Mo speak boldly and refuse to compromise and to bow down anuman unsa may ginabuhat sa yawa. Sa atong mga kinabuhi. Don't wait for perfect condition. Ayaw paghulat og saktong panahon. Once the Holy Spirit fills you, it's time to move. Sa dihang ikaw punon sa Holy Spirit, panahon na nga mulihok ta. Teach, reach out sa imong pamilya. This is the final hour. Ako naglantaw ko, si pamigunaw na kagahapon, nag-dinner mi ang mga bata. O may laing ginuna, wala may laing gistoryahan about end times. Ginatanaw ang sitwasyon ng panahon. Ako sang giignan, help to monitor sa sitwasyon. Kaya nag-end na ang time clock sa August 8. Nagihatag sa United States of America against Russia. And now, ang response sa Russia, di po mao. Suko ang Russia, dili mi, wa mi nahadlok og US. Gusto mo gira, di magira ta. Imagine yung karon sitwasyon karon sa mga world leaders. Tapos taon ta. Kasi diba, pag tirahon og rocket, kay ingon ang Russia karon nga walay makapastop sa ilang rocket nga gitawag Satan. Rocket Satan. Grabe. Pati rocket Satan. Demonic yung mga tao nga way kahadlok sa Ginoo. Walay makapastop nila. Mimi nakakita mo sa ilang rocket nga gipalabas. Nga even muabot lagpas pa sa Amerika. Inunan ako, grabe ka boastful ang mga tao nga wa na kaila Ginoo. Inana ang sitwasyon karon. Ba't dapat ato masabtan nga ang Ginoo ang in control ini nga sitwasyon. Ang Ginoo kansway karon wala ko'y hunong ang linog dito sa ila. Even ang remember niyo ang Turkey nga ni action og attack sa Israel. Karon walay wa pud nag-stop ang ilahang wildfires. Mura sila gisunog, murag imperno ang Turkey karon. Masyudad man o mabukid nagsiga. Tungod kay nga naman ang Ginoo nay kaugalingon nga judgment. Ang Russia, na-mention ako last Sunday, nga naanay more than 10,000 ang namatay, millions ang displaced tungod sa earthquake. Karon ang ilang gikahadlukan kung muusab ang earthquakes, ang mga buildings nga wa na nga collapse, mga buildings nga nga crack, posible mga collapse. And look at that. And that's why tingala ka kini nga mga tao, mga boastful kaayo, ang ilang unahuna sila ang in control. No. Nay Dios nga still on the throne. Dapat masabtan kini. And salamat og dalaygon ang Dios. Number 4, the Holy Spirit builds unity for the final harvest. After sa chaos, after sa mga tests and trials, whether they like it or not, the Holy Spirit builds unity for the final harvest. Adunay mga, this Monday, musaka ko og Maynila, kay adunay mga meeting ang mga bishops about end times harvest, about sa mahitabo, this coming October sa conference, so kailangan ko musaka, para ma-arrange ang mga speaker nga moabot. So, mauna ni, matingala ka karon inani ang dagan nga nagkaroon na og collaboration. The word is collaboration. So, ako lang i-confirm dito kung available si Bishop Uriel Beliano, Bishop Jean Udang, of course, Bishop Herod nag-commit na nga mo join sa ato ang Feast of Tabernacle. Unsay pinaka-purpose? Para ma-share sa ila pod ni nga pattern. Kay dili man tanan kana bang agreeable sa gitawag ginabuhat nato karon na 7 feasts of the Lord. So ginahinay nato og reach out ang ato mga kaubanan.
And salamat sa Ginoo nga kung ang panahon mutugot ang Dios gyud ang mapataas. So be excited sa atong conference. Okay? So salamat og dalaygon ang Dios. Ato makita in chapter 9 sa Book of Acts. Saul was rejected at first. Of course, kinsa may mudawat niya, kabalo man siya nga si Stephen siya nagpapatay. Di ba? Executioner good siya. Siya good ang nag-bring havoc in Jerusalem para lang pandakpon ang tanang mga tao nga nagsimba og Dios, mga tao nga nagtuo nga naay pagkabanaw sa mga patay. Mao na nga issue. But salamat og dalaygon ang Dios. Even rejected at first, but Barnabas stood with him. The Holy Spirit moved through relationship and trust. So si Barnabas ang nagmentor. Mo'y nag-guide sa kang Paul. Mo'y nag-introduce to the body of Christ. After the acceptance, the church experienced peace, strength, and growth. All essential for the last days mission. Ato makita nga sa panahon nga gidawat si Paul sa church in Jerusalem, nga ang obispo si James, the brother of our Lord Jesus Christ, dito naka-experience sila og kalinaw, strength, and even ning tubo, ni sanay sila. Ang simbahan sa dihang after sa pag-uyog, mao po ni ang ma-experiencehan. Muna kung walay pag-uyog, dili gyud pod makausad kay wa may pag-uyog. Ginaalaw na sa Ginoo nga na ay mga disagreement. In all things, God work together for good. Munang dapat makasabot lang gyud ta. Dili lang gyud ta mag-react o kuan. Kaya ang Ginoo man ang in control. Naagi na panggamito ng yawa, but ultimately, ang Ginoo ra gyapon ma-glorify. Amen. Application. Unity is a must in the end times. Di man mo agree ng uban nimo, pero kung magkasabot ang duha, matuman gyud ang plano sa Ginoo. Amen. Tuguti ang balang espiritu nga ipaubos ang imong pride. I-remove your prejudice and accept those God has transformed. Ingon anak raman na. Ato makita usab ang end time parallel. The church in the book of Acts is a picture of last days church. The same nato. Dito makita nato atong level. Ato makita unsay nahitabo sa last days church sa book of Acts, spirit-led, bold under pressure, united for the harvest, filled with supernatural peace despite external threat. So ato makita, the same. Pero tanawa ang simbahan nga walay pag-uyog. Walay i-look forward. Wala po itanawon nga unsa kay posibleng buhaton sa Ginoo. Ako nakita ang mga tao nga dili o ang simbahan dili kay moagi og persecution, dili siya maka-experience siya og great harvest. Pero katong persecuted kaayo, makita nimo nga grabe pod rarara. Makita nato nga gamiton pod sa Ginoo. Og ako ning iklaro ninyo, kining church nga gitawag spirit-led, bold under pressure, united for the harvest, filled with supernatural peace despite external threats, this is the kind of church Jesus is coming back for. Mao ni ang klase nga simbahan nga gustong balikan sa atong Ginoo. Dili itong simbahan nga nangatulog ra mga tao ay pagmata mo. Di ba? Dili itong simbahan nga diin dying ang pagsimba. Kung dili ang Ginoo nangita og simbahan nga very much willing magpagamit, alive and kicking. Mutuman sa atong story nga hisgutan karon. Who are you in this story? Kinsa ka ani nga story? Ikaw ba si Saulo? Gikapoy sa kagahapon, pero gipangita sa Ginoo para sa end time mission. Gikapoy na ba ka sa imong kagahapon, day? O ikaw si Ananias, walay title pero gihimong channel sa gahom sa balaang espiritu. Di ba? O ikaw ba kaya si Barnabas? Katong gitawag nga encourager, nahimong bridge, nahimong builder, door opener for others in the body of Christ. Or part ka lang sa church
Gitawag para mo embrace sa kabag-uhan, para mo andam sa ani sa katapusan sa kapanahonan. In conclusion, before na ko isulti ang conclusion, atong tanaw ni nga video nga atong among gi-prepare to challenge us. Okay, go. Sige, sugod sa permero kanang nanay sounds. Of unbelieving wish he ran from the cross. They denied him walking down the street. Jesus turns around and he looks at that group of unbelieving, wishy-washy, backboneless, spineless, denying group of apostles. And he says to them, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Jesus was not looking at what they were. He was looking at what he could make of them. And I tell you, brother, you go ahead and take a good look in the mirror. You may not see very much. You may look at yourself and wonder, but I tell you, God's not looking at what you are, and he's not looking at what you possess. He is looking at what he can make of you if he can get a hold of you. Hallelujah! Ang Ginoo wala nagtan-aw kung kinsa ka, unsay naa nimo. Ang ginatan-aw sa Ginoo, unsaon kaniya nga diin magamit ka in this end time harvest. Imagine ka, mga tao nga nag-reject sa atong Ginoo, even the apostles of old. Gitawag silang mga wishy-washy. But ang direction sa Ginoo, mga tao silang diliin nila. But the mandate of Great Commission was given. Go and preach to all the world. Hallelujah. Usahay daghang tagrason sa atong mga kinabuhi. But ato makita. Kita nimo ang heart ani nga preacher. Mga siguro ani nga panahon 65 si Maurice Cirolo, mao ni ang pinaka-well-known nga evangelist sa iyang panahon. Ako siyang gibalikan tungod kay ngano man di pa pud magkalayo nag-edad, pero bata lang ko tan-awon. Naman ko'y sekreto. Pero realidad ni, akong gusto masabtan nato nga ang Ginoo wala nang tan-aw kung unsay pwede nimong ika-contribute to the kingdom. Wala ang tan-aw siya unsa ang imong position. Ginatan-aw ka sa Ginoo, unsaon kaniya pag-shape, pag-mold. Nga diin mahimo kang much more effective to advance His kingdom. Ako ni isulti ka na to karon. God is not yet done. It's not done yet. The same spirit that transforms Saul into Paul is still moving today. This is the generation nga giandam sa Ginoo for the final global revival harvest before siya mobalik. Di na ta mangita og lain. Ikaw nga naminaw karon, isa ka sa ginatan-aw sa Ginoo. Unsaon kaniya paggamit? Ginatan-aw ka sa Ginoo ang imong capacity. Ginatan-aw sa Ginoo ang imong abilidad. Nga pwede ba niyang magamit for this end time harvest? Dapat natong masabtan ang scripture clear. Not by might nor by power, but by spirit, says the Lord. Unsa man ang imong limitation, ang Ginoo naghatag sa ato og word, siya ang mag-redirect, ang iyang gahom mo'y mag-una nato. Now is the time to be filled, time to be changed, and time we go to be sent. Ikaw, ako, pwede gyud ko, ang imong kasing-kasing open diha sa Ginoo. Lord, send me. Dalaygon ang Dios. Nini nga panahon. Pray this in your heart. Dapat imo ning iampo habang manindog ta karon. Habang paminawa nato ang message of the song. I-pray ni sa imong kasing-kasing karon. Holy Spirit, I don't want to miss my part in these last days. Dapat imong tan-aw nga, Lord, dili ko musugot nga ma-miss nako ni nga part. Habang nag-ampo ko kaganina,
gi-remind ko sa Ginoo. Forget your past. Kalimti ang imuhang past achievement. Usahay nagkaroon tag pangalan, nadagko ang atong ulo pod. Ina ko sa Ginoo, forget your past. Forget your achievement. Unsay naabot sa church, forget your defeat and your failures. Today is the new chapter of your life. Ikaw karon nga niya, kalimti ang imong kagahapon. Ang Ginoo mag-create og bag-ong chapter sa imong kinabuhi karon. Ang nakagwapo sa Ginoo kay full of assurance, promises. Pagmingon ang Ginoo, kalimti ang tanan, magsugod ka karon. Salamat og dalaygon ang Dios. Nga wala siya na-give up nimo, wala siya na-give up nako. Kitang tanan gipili o gitawag to participate sa gitawag the great end time harvest. Pwede kang mag-ampo, Lord, fill me, send me, let me be a bold witness in this final harvest. Kitang tanan pwede gyud. Niagi ko nga nag-house to house nga balay ug balay wa gigilatangan. Magmater ni si Mrs. Bishop karon, grabe ang ilahang ginabuhat sa hospital ministry. Halos every day. Tungod kay new chapter. Na ako'y mga lakaw sa kabukiran, wala nag-end. Ma-NPA ka man, commander ka man, nagpadayon ang akong kausa o ang akong tawag. Kitang tanan, pagkagamiton sa Ginoo ni panahon. Part of my closing prayer, Lord, as you bow down your heads, we believe we are living in the last days. Just like you stop Saul, stop us from going the wrong way. Just like you use Ananias, use us, Lord, even if we feel small. Among tanaw sa among kaugalingon, ubos ra kaayo, but Lord, ikaw magagamit ka namo. Just like, Lord, kung giunsa nimo pagpuno si Saul, oh God, fill us now with your Holy Spirit. Habang ikaw maga-prepare sa matag usag, Ginoo, nagaampo ko that the revival will come. Empower us for this mission. Unite us for the harvest. Hallelujah. O sikarababayasende. Worship the Lord. Hallelujah. O sikarababayasende, rababayasende. Yes, oh God. Yes, Lord, we exalt your holy name. According to your word, Lord, kung ikaw, Ginoo, mapataas, you draw more people, Lord God, into your presence. Lord, we blind and bind all the works of the enemy. And we thank you, Lord, for your manifest presence. Even this afternoon, oh God. Speak to us. Speak to your people, oh Lord God. Open our hearts, Lord. Open our minds, oh God. Fill us, oh Lord. Kami hino, oh Lord, himo ang empty vessel nga pwede nimo magamit karon. Usikarabayasende. Everybody pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Usikarabayasende, rababayasende. Open your heart. Pray in the Spirit. Speak in tongues. Speak in tongues. Sikarabayasende, rababayasende. Usikarabayasende, rababayasende. As I break every curse, every arguments of the enemy, I cancel every argument of the enemy in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We blind and bind all unclean spirit, and we command, go into the abyss where you belong in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Continue to pray, continue to cast out, continue to, Lord, empower your people with your anointing, with the fire of the Holy Spirit. Sigarababaya-sende, rababaya-sende. Sigarabaya-sende. Urababaya-sende. As you open your hands, Sigarabaya-sende, impart right now the gift of healing. Sigarababaya-sende, rababaya-sende. Lord, we need empowerment. Lord, fill your people with the anointing to heal. And even, Lord, to cast out demons, oh God. Oh Lord. Right now, gunitin imong tapat. We will pray in one accord. Sige, gunitin imong tapat. Connect, siguro, connect nato tanan.
Usikarabayasen. Usikarabayasen. Say, gunitin na, gunitin. Now pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Everybody pray in the Spirit. As we impart the manifestation and the fire of the Holy Spirit to each and every one. Right now, Spirit of the Lord, release, Lord, your anointing and your power. Speak right now. Louder, louder. Let your voices be heard. Louder, louder. Spirit of the Lord, release, Lord, your anointing and your power. Usika rababaya sende. Urababaya sende. Usika rababaya sende. Unay balatian diha right now, I rebuke the spirit of sickness. Go into the abyss where you belong in Jesus' mighty name. Usika rabaya sende, rababaya sende, sika rabaya sende. Confusion, spirit of confusion right now, out! Go into the abyss where you belong. Usika rabaya sende. Slandering spirit, go! Go into the abyss where you belong. Rebellious spirit, go into the abyss where you belong. Sikarabaya sende. Be filled right now, be filled. Sikarabaya sende. Be filled right now, be filled. Sikarabaya sende, rababaya sende. Oh Lord, fill your people with the fire of the Holy Spirit, that they will become bold in preaching the gospel of the kingdom. Sikarabaya sende. Urababaya sende. Sikarabaya sende. Urabaya sende. Be empowered, be filled. Urabaya sende. Sikarabaya sende. Urabaya sende. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, Lord. We glorify your holy name. We thank you, God. We thank you, Lord, for the new chapter of our lives, Lord. Lord, salamat sa imong grasya ug kaluoy. Salamat, Lord, nga wala kami give up kanamo. Mahimo ming kabahin sa end time harvester. Lord, kami ang imong pagagamiton nga mo harvest og mga kalag nga dadon diha sa imong gingarian. Salamat sa empowerment sa imong balaang espiritu nga ang gahom, Ginoo, sa pagsulti sa imong mga pulong, sa paghatag og kaisog sa pagwali, sa pag-ayog masakiton ug paghingilin og mga yawa, Lord, kini nga tool, kini nga galabiton sa end time harvest, aron mi mahimong effective god sa among paglakaw. Ako nagaampo, Ginoo, katong sama lang ni Ananias sa ilang tanang ordinary sila, at mahimo silang galamiton, Lord, makadisciple sila o mga tao nga mahimong mission-minded like Saul, O God. Lord, mag-raise up kag daghang Barnabas, Ginoo, nga mahimong mga breeds, encourager, Lord, maghatag og strength, Lord, sa mga tao to support, Ginoo, nga diin sa among paglakaw, buhatag sila kanamo og encouragement. Salamat, Lord, ini nga panahon, the body of Christ, Lord, ma-unite, aron, Ginoo, mahitabo ang last wave sa revival, ang great awakening and the great harvest of souls. Salamat, O Lord, ug dulay good ka today. Salamat, Ginoo, sa imong presensya nga nakiguban kanamo. I apply that blood, Lord, right now. Tanan gania dinhi karon, Lord. I apply that blood, Lord. Silyado ang matag usa. Silyado ang matag usa. Even sa ilang pagkatulog, sa ilang pagpauli, ikaw makiksulti kanila. Ikaw maghatag og direksyon, maghatag og instruction sa matag usa. O Lord, salamat nga aron sa sunod Domingo, sunod Sabado, among punon, Ginoo, ang first service. Sunod nga Sabado, bawat isa, Ginoo, mo dala sa iyang mga mahal sa kinabuhi, dadon diri, Ginoo, aron makadungog sa imong mga pulong. Gamita ang matag usa, even ang mga masakiton makaabot tungod kay imong ayuhon sa ilang pag-adto, pagbisita sa ilang mga balay. Manglakaw ang mga masakiton nga baka og muanhi sa simbahan aron magdaig ug magpasalamat kanimo. Dalaygon ka, Lord. We thank you. Karon pa lang among gitan-aw na this coming Saturday mapuno kini. Dili lang ang ground floor but even, Lord, ang among balcony area. Dalaygon ka
In Jesus' mighty name, and God's people say amen and amen. In Acts chapter 9, the church multiplied because God's people obeyed and served. Our faithful giving today can spark that same growth in God's kingdom. Kingdom citizens, let us return the Lord's tithes and give our best offering. Let's go! Hallelujah! Come on, praise the Lord! Pumalipakpak na ito ng mga kamot. Puno sa kalipay, kadasig o kadaugan. Come on! Hey! Looks out tonight, the sky is heavy, feels like the winds are gonna change. Beneath my feet, the earth is ready. I know it's time for heavens. Come on, let's receive it. It's gonna rain. Come on, that's the mga kamon. Yeah. 'Cause it's living water we desire to flood our hearts with holy fire. Rain down all around the world. We're singing. Rain down, and you hear the earth is singing. Rain down, summer's shining, still I'm singing. Rain down, raining down back to the sun. My heart is heavy. This time to dream again. I see the clouds. In yes, I'm ready to dance upon this barren land. Come on, open your hands. Open my head. Hallelujah. Yeah. 'Cause living water we desire to flood our hearts with holy fire. Rain down all around the world. We're singing. Rain down, can you hear the earth is singing? Rain down, sunshine, still I'm singing. Rain down, raining down on me. Let's raise our hands to heaven and declare the sevenfold of blessings in 1, 2, 3, go. I and my family will have an open heaven life. Blessings so great I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Yes, Lord, as I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, and even freedom from toil, power to get wealth, money, magnet, even unexpected blessing to be poured out. I declare this afternoon that your people will be blessed abundantly above all that they can ask or think or even imagine. Lift up your hands for the blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth and favor after favor from the Lord be yours. And God's people say, amen and amen. Happy Sunday, everyone. Happy Saturday, everyone. Okay, for our announcement, BRCA's access to college education ug sa mga gusto mag-earn og units for PRC license, open
ang atong enrollment until next Saturday, August 16, 2025. We will be accommodating 300 students, and you may message or approach Angel Bless Limindog. And to all our SOD 1 to 4 passers, we will have our HSU moving up and graduation at 6 p.m. today. We invite you all leaders to witness our moving up and graduation ceremony. And this coming Wednesday is our corporate intercession at 5:30 p.m. We encourage everyone to join in praying for our nation, our city, and the church. This will be followed by our HSU first day of class from SOD 1 to 4 at 6:30 p.m. And finally, see you next week here for our Saturday and Sunday services. We have 7 service schedules weekly. And that is all for our announcement. God bless everyone and see you again next week. You may have your short huddle inside for 5 minutes, for we are not allowed to have